से निष्पत्ति मो ପାଇଁ अत्यंत कष्टदायक किंतु ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ତାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ସମାଧାନ ବି ହେଇ ପାରୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଦଳରେ ଯଦି ମୋର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ କାମ ମୁଁ କରି ପାରୁ ନାହିଁ ସେ ମୋର ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ମୋର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା କୋଠି ଥାଇ ପାରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଦଳର କାମରେ ଯେହେତु विशेष भाବରେ ଉପଯୋଗ ହେଇ ପାରୁ ନାହିଁ ହୁଏତ ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ କାରଣ ଦଳରେ ଆମେ ଆସିବା जो टाइम रे ଆମେ ଦଳକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ दल क्षमतार नथिला जेतेबेले दुईटी सरकारी दल आ सेठिकी जिबा पई कांग्रेस रो बड़ बड़ नेता माने गोड़ काढिकी बसथिले एवं जाऊ भी थिले सेतेबेले आमे गोटे पार्टी को बा पार्टी रो गोटे पुराना पार्टी एवं तार जो आइडियोलॉजी तार विचारधारा एवं विशेष करी राजीव गांधी एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह करो तांकर विचारधारा बा तांकर निष्पत्ति गुडी को देश हितरे को मते बहुत प्रभावित करथिला तेणु मुझे अन्य कौन सरकारी दल को न जाई आमे कांग्रेस दल को आसवाई मुझे निष्पत्ति नहीं नहीं मु निज आम से शुणु जड़े जो लोकर किसी पोटेंशियलिटी थी अन्य दल नापी चेष्टा करेंगे एथि किसी असुविधा ना कारण मु छात्र जीवन राजनीति सहित जड़ित थी ता परवर्ती अवस्था मुझे प्रोफेशन को आसिली से भितर मु पॉलिटिक्स टू दूरे जाइली तापर निष्पत्ति नेली जे नाई गोटे टाइम आसला एथर आम टे सक्रिय राजनीति अंशग्रहण करी बोली मु निष्पत्ति नहीं देखु नहीं कारण हूँ माने से कारण खोजिकी जिते मुझे पाइली ना तापर भाविली दल दल भितर मुझे काम करिवार जो स्कोप आउ मोर दक्षता अनुसार जो कार्य करने जी मिलवा कथा स्कोप जदि सेटा हो पारु नाही मु जदि दलर काम रे जति इन्वॉल्व करी जो करबा कथा मु जदि करि पारु नाही ताले सेथरे होय तो दलर असुविधा अछि नले मो पाखरे असुविधा अछि मीडिया सेल एबे भी आपण जनरल सेक्रेटरी अछि ना मो मीडिया सेल जनरल सेक्रेटरी नाही मु गत पूर्व थरे मीडिया सेल सेक्रेटरी थिली वर्तमान दलर स्पोक्स पर्सन अछि एवं दलर कार्यकर्ता एवं दलर अनेक लीडरशिप जो माने मते दल भितर थिला बेले बहु प्रकार साहाय्य सहयोग जहाँ करछन्ते मु सेति निकट चिरकृतज्ञ दलर जे बहुत भल पाइबा पाइछि किछि असुविधा नाही किंतु मु देखली जे गोटे जिनस जोटा कि हमको व्यथित करूछि जे सबुबेले गोटे पॉलिटिकल पार्टी तयारी हेता क्षमता को आसीबा पाई राजनीतिक दलटिए जदि क्षमता को आसीबा पाई जहाँ करबा कथा ताकू जदि करि पारु नाही ताले ताकू कोठा कोठी बहुत बड़ा असुविधा रहउछि जमती आमको गोटे मैनेजमेंट रे पाठ पढ़ा बेले गोटे पाठ पढ़ा होता कि गोटे कंपनी तैयारी होता है लाभ कमेवा बट द बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी टू अर्न प्रॉफिट कंपनी जदि प्रॉफिट पाई चली माने लाभ कर चली बाकी सब जिनस से मैनेज कर चलो ठीक सेमती गोटे राजनीतिक दल हिसाब रे गोटे पॉलिटिकल पार्टी जदि क्षमता को आसवाई बा क्षमता रहा जदि चेष्टा करूना बा क्षमता को आसी पारु नाही एवं सरकार को आसीबार जो आवश्यकता ताकू अनुभव कर पारु नाही ताले बाकी सब जिनस भूल हो 26 वर्ष धरि जेहेतु दल सरकार बा क्षमता को आसी पारला नाही सेति पई आपण अतिष्ठ ना ना मु सेति पई अतिष्ठ होइथिले तो आमे पार्टी के ही आसी न थांतो आमे जतबेले माने मु जतबेले पार्टी के आसिली से समय आउर किछि भी युवा बंधु माने भी दल को जोग देथिले दल रे आमे सेतबेले दल को क्षमता रे थिला बेले दल को आमे आसिनु आमे दल जो अपोजिशन नहीं आम से दल को आसलु एवं दलर अत्यंत माने प्रतिकूल परिस्थिति रे आमे दल पे काम करछु किंतु आजिर दिन रे दल ओडिशा भितर जे ढंगरे परिचालित होउची आम मते ना कोठी माने कोठी ना कोठी अनुभव होउची जे गोटा असहज अनुभव होउची एवं जो पैटर्न रे दल कार्य करबा कथा विशेष करके गोटे पॉलिटिकल पार्टी हिसाब रे आमे जतबेले आजिर दिन रे कांग्रेस रो वोट शेयर गोटे ऑल ओडिशा बेसिस रे आमे 40% रु कमी 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 आमे 12.5% को चली आसलुनी तो ये 12.5% भोट शेयर नहीं जितेबाला आम आजिका दिन में आगू को जाऊे आमको सीट पाइबा अधिका हेले विधानसभा हो पंचायत हो जिला परिषद हो एवं आम क्षमता को आसवाई आमर भोट शेयर आजिका डेट रे कम से कम 30% नहीं पहुंचा पड़ो जेहेतु आउ दुईटा अपोनेंट आम सांगे अच्छा विजु जनता दल और भारतीय जनता पार्टी तो 30% भोट शेयर पाखे पहुंचापी दलर जो कार्यप्रणाली जहाँ हवा कथा जल जो गति आगू जावा कथा एवं तृणमूल स्तर में आमर जो दुर्बल होता संगठन को सजाड़ापी जो भली भाव में कार्यपंथा करने कथा से भली किसी हो ना मत अनुभव देखो
ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିସିସି ସଭାପତି ଜଣେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ସଭାପତି ହେଇକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଥାଏ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଥାଏ କାମ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ତ ଆଗରୁ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଯେଉଁଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ ପିସି ସଭାପତି ଭାବରେ ବା ଜୟଦେବ ଜେନା ଯେଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ସେଭଳି କାମ କରିବେ ସେମିତି ନୁହେଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ଥିଲା ଏବେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜଣେ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ପଲିଟିସିଆନ ଆଜିକା ଦିନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଧରି ନ ବସି ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଜିଠାରୁ ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କଥା ଆମେ ଆଜିର ପୋଜିସନ୍ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଦଳକୁ ବଢ଼େଇବାର ହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦଳର ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ସଂଗଠନକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତା ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ବାକି ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଇୱାସ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ କଣ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କଲେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମେ ସେତିକିବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଦଳର କାମଟା ହିଁ କଥା କହିବ କାମଟାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା କି ଆମେ ଆହୁରି ପଛକୁ ଚାଲିଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ମୋର ଆଦୌ ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ କେବଳ ଏଆଇସିସିର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ଯେ ଆଜି ପବନ ଖେଡ଼ାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସାମ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କାମ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆମର ମହିଳା ବିଲ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହେବ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବୁ ଯେତିକି ଏଆଇସିସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ହିଁ କରୁଛେ ଷ୍ଟେରିଓ ଟାଇପ୍ ଭାବରେ ସେତିକିରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ତ କହିଲେ ତ ଆମେ ଭୋଟ ଲୋକ ଆମକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେନି ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ସେ ଜିନିଷ ହେଉନାହିଁ